Ok, so đây mà đón tiếp nào khía chẳng dương bật to cho mấy riêng xong thì bảo dương bật to tiết dương cho đó topic ở rồi còn mấy riêng team một pay pram mấy chẳng topic bảo dương ấy nó cứ tiết tông chỉ mười đường home có thể hả cái chẳng dương mấy sân nuôi chậm lại mười chừng nữa tiết tông chỉ mười home còn mình tái món dương chuyên cho chừng mười chậm lại dương mấy cặp bảo dương thì sân tiết tông chỉ mười bị home nằm bị house tí sân nằm bây giờ dương ai than tá bị thằng pí nó nhập raแบบnào chẳng dương mấy bị home nâng house chẳng dương mấy thằng ở house refers to a tangible and physical structure chẳngประเทศนั้นสำนักตัวเลือกราชนาสัมพันธ์รูปไปหรือก็รูปประวันเช่นมันแทงชิบอว่ายังอาจเมื่อคืนฟิสิกอลจะแสดงต่อประเทศยังเคยมีแต่โบมีไอ้ยังนั่นแชมป์ไอ้อย่างนั้นคือสำนักเลือกฟิสิกอลรูปเรียงบอกประเทศจังการในบาปีเฮาส์คือสำนักตัวเลือกว่ายังเมื่อคืนจะแสดงจังก็มันได้ไปเจอสำนักตัวเลือกปีโฮมไม่กี่ท่า home is a broader and more emotional concept that encompasses the idea of a personal and comfortable living space จังการนั้นยังใจปีโฮมคือสำนักตัวเลือกอัตโนมัติเพียงตะลมตะเลียชื่อนั่งโอเคให้แต่ต้นจมูกข้างอารมณ์nàyได้รวมมันโจกำเนิดแต่ต้นจมูกนั่งหลายรุ่นเนอได้ต่อคล้วนได้มีภาษาเพียบยังนะฉะนั้นยังประโยชน์ต่อที่เราเป็นไงเยอะ a house provides shelter ยังกันนะยังใหญ่ปีเตี้ยแต่บ่ปี house นั้นคือมีนแชมป์ไอ้นั่งไปยังเคยคือวิจิตรที่กันไรเนี่ยเราจำลองแต่ปนั้นนะพี่เอาไว้แต่ต้นข้างเพลย์อารมณ์ไม่เส้นเส้นเท่ก็มันได้ปี a home is where people create memories build relationships and feel a sense of belonging chẳng cái nào bị home mình chỉ cần lái đem lúc bữa sau rồi chỉ một công xa chẳng na hai bữa từ tầm non hai mươi rong thá chỉ cầm sợi điện tử cái chứ như mới view call này bên này những test cái gì sầm bộ ấy tái họ quay để cái lần được hàng khốnคือยังbị home này ok những sự cầm tay nào này ai Spanish nó bị những bị home vì bên nàyแบบnào bị hot bên đẹp nào chẳng na ok ok những miền đọc sầm núi thì tôi chỉ một topic home mà những sầm núi thì mỗi where is your home do you live in a house or a flat? Just can I use some big house? Maybe I can use my little chrome with a fan day. Okay. Who do you live with? Ta này nói chung này. Are there many rooms in your home? Ta miên bật top chán thế này không tẹt bọn này. What is your favorite room? Bật top đại dương cho chân cái. How are the walls decorated? Chẳng ta chỉnh chán thật ban top tay là việc na. What would you change about your home? Ta này trong nâng plap đôi là thế tôi mới tẹt bọn này tới trong plap đôi và thay thôi chứ. Number 8, do you plan to live there in the future? Chúng ta dân trong rồi nơi tẹt bọn dân thế là biển nào cốt. What facilities are there near your home? Ta miễn bạn được khai được là nào tham. Sẽ mà cam xem ở được bài trong bên tẹt bọn dân. Chúng what is your neighborhood like? Chúng ta sang gạt nè là nơi rồi nơi trong bên dân ta miễn là nào bạn này. Chúng sớm nói đến muốn bên dân là bây giờ là pe đại dân châu triếm chấm ở tại tông mới bị lái. Chẳng là dân mơ sầm nô thì mới cái số tàu where is your home chẳng where is your home bên đó cứ sầm nào lớn te đại chỉ cái lại để dân cao thì dân là đại dân nơi là chest này chỉ mùi bông này mùi này nạp xe cái chẳng số tập test bọn nét nơi tì ná nơi cái lại ná chẳng dân mơ bờ sân chỉ nhóm trở lại ưu hồ bằng nhóm này chứ những anh lơ chậm lại từ tổng toàn luôn nếu còn đại chỉ ưu hồ thế chứ nhưng là tham my house is in 11 Canal village 11 commune 11 district ở Tây Bông Khmer province chúng ta bọc nhóm sân nơi khung phum 11 cành đá không 11 sau 11 khạch Tây Bông Khmer cái chứ nhưng anh đã thành một phum không sòng cắt phum không mấy sọc cái dẫn nó hả nó cana dương nơi tam sọc sàiแต่ปีนั้นเป็นยังไงได้ทำ my house ở trên sòng cắt sân bên chơi khăn bên chơi phnom penhยังไงđãจัดสไตล์ในตัวมวยตีกันหลายรุ่นแล้วโอเคจังนี่ชื่อจำต่อจำหลายก็ไม่รู้แต่ตรงจมูกเวะอยู่โฮมอย่างฉลาดที่ตั้งลมอัดกับบ้านคล้ายคล้ายกับบ้านนะสมมติปี do you live in a house or a flat จังแต่ในรุ่นnơiขนมเตะหรือกับเตะหลบเวงโอเคยังเมื่อ I live in a house จังยังในรุ่นnơiขนมเตะแต่ยัง a house โอเคหรือก็ I live in a flat ยังรุ่นnơiขนมเตะหลบเวงโอเค question number 3 who do you live with แต่ในรุ่นnơiจมูกนะchẳng giờ ai nói I live with my parents giống như nơi chồng mồi phụ này rồi I live with my aunt and uncle nơi chồng mồi pu mình như chẳng nè này khác thì nơi chồng mồi một phe anh tới bao giờ ok miền ok question number 4 are there many rooms in your home ta miền bật top tràn thế này không thể bọn nè chẳng ok giờ mới chồng lại cùng rú yes I think so there are 7 rooms in my home 3 bedrooms a living room a kitchen and 2 bathrooms 2 bathroom mà tham app không chẳng như mới chúng ta chúng ta được chơi này chứ mình ta chúng ta làm tên nhóm mình tập chơi này theo phải chứ mình tập làm pí mình tập cái bay tập đồ chơi môi tập máy môi năng tập pí chẳng vì chơi của sao này rồi giờ như thà no there are only few rooms a big bedroom for everyone a bathroom and a kitchen chẳng ở tây ở bên chơi tây miền tại môi trường nông bẩn nọ cái ở chẳng tập cái môi sầm đập tạo này chẳng mình ta ở bật nông tây môi cứ ở miền tập cái thế sang tài tận lý
បន្ទប់ទឹកហើយនឹងផ្ទះបាយមួយហ្នឹងទៅទេអញ្ចឹងអត់សូវមានបន្ទប់ច្រើនទេ Okay question number 5 what is your favorite room អញ្ចឹងតើបន្ទប់ដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេគឺបន្ទប់ណាមួយបន្ទប់អ្វីអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយតាមចំណងចូលចិត្តរបស់យើងហើយអាចឆ្លៀតបញ្យល់ទៅកាន់តែល្អដែរឧទាហរណ៍ថា my favorite room is living room because I like to sit there with my family and chit chat with them after dinner អញ្ចឹងបន្ទប់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវដោយសារតែអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាកន្លែងអង្គុយញ៉ាំអង្គុយជជែកលេងមួយគ្រួសារអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចរួចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងOkay, I like the bedroom the most because I can relax, read books, and chat with my friends on social media. អញ្ចឹងបន្ទប់គេជាបន្ទប់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេដោយសារតែខ្ញុំបានសម្រាកអានសៀវភៅអញ្ចឹងទៅជជែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបន្ទប់ណាមួយថា kitchen like kitchen ដោយសារតែវាជាកន្លែងញ៉ាំអាហារអញ្ចឹងទៅក៏អាចឆ្លើយបានអូខេអញ្ចឹងរើសចម្លើយផ្ទាល់ខ្លួនអូខេ question number 6 how are the walls decorated អញ្ចឹងតើជញ្ជាំងនៅក្នុងផ្ទះយើងហ្នឹងត្រូវបានគេតុបតែងដោយរបៀបណាOkay, the walls are painted blue and white, and there are a lot of photos of my parents, my grandparents, and the whole family. អញ្ចឹងឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំជញ្ជាំងត្រូវបានលាបពណ៌ខៀវអញ្ចឹងទៅឬនឹងពណ៌សអញ្ចឹងទៅហើយមានរូបថតជាច្រើនសន្លឹករបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ជីដូនជីតាគ្រួសារខ្ញុំឬក៏គ្រួសារទាំងមូលទៅអានោះឧទាហរណ៍អូខេ Okay យើងមើល number 7 what would you change about your home តើអ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរអីគេបើសិនជាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានណាលក្ខណៈ condition បើសិនជាអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយទៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងតើយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរអីគេអូខេខ្ញុំមើលឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំ I would buy more furniture like a sofa for my living room some new chairs and a wardrobe អញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំចង់ទិញអីបន្ថែមអញ្ចឹងទិញគ្រឿងសង្ហារឹមបន្ថែមដូចជាសាឡុងអីចឹងទៅសម្រាប់ទប់ទួភ្ញៀវទិញកៅអីមួយចំនួនហើយទិញទូកៅអីចឹងទៅអូខេឬក៏ I would buy a big TV for my parents អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទិញទូរទស្សន៍ធំមួយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍ Okay question number 8 do you plan to live there in the future អញ្ចឹងតើអ្នកចង់រស់នៅផ្ទះរបស់អ្នកដែរទេនៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងពេលអនាគតតើចង់ត្រឡប់ទៅនៅផ្ទះវិញដែរទេអញ្ចឹងមើលឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំ I really want to live there because I can stay with my parents and relatives and take care of them when they get older អញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាចង់រស់នៅទីនោះនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដោយសារតែនៅខ្ញុំអាចរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយនិងសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំហើយមើលថែពួកគាត់ពេលពួកគាត់ចាស់ទៅអូខេឬក៏យើងនិយាយថា I really want to live there because I can stay with my parents and I have a lot of friends there អញ្ចឹងដោយសារតែមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនដោយសារតែនៅជាមួយឪពុកម្ដាយតែយើងអាចរើសចម្លើយមើលតែយើងចង់រស់នៅផ្ទះរបស់យើងទេពេលអនាគតហើយដោយសារមូលហេតុដែរយើងអាចបញ្យល់បន្ថែម Okay question number 9 what facilities are there near your home អញ្ចឹងតើមានបរិក្ខារអីខ្លះនៅចិត្តផ្ទះរបស់អ្នកអញ្ចឹងពាក្យ facility ហ្នឹងគឺសម្រាប់លើ buildings អាគារផ្សេងៗ equipment សម្រាប់ផ្សេងឬក៏សេវាកម្មផ្សេងៗអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមួយចំណែកគ្រូរបស់ខ្ញុំអាហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍ទៅមួយ facility អញ្ចឹង there are public and private hospitals kindergarten primary school high school private schools a rubber factory a big market and a lot of gas stations អញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលជាទីកន្លែងទីតាំងអាគារហ្នឹងហើយជាកន្លែងដែលបម្រើសេវាកម្មអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅ facility ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងណាគេនិយាយពី facility គឺសំដៅលើទីកន្លែងអ្វីបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមើលនៅមាននៅថានៅកន្លែងផ្ទះរបស់ខ្ញុំក្បែរផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានតាំងពីពេទ្យរដ្ឋឯកជនច្រើនអញ្ចឹងណាគឺជាអ្វីយើងត្រូវការចាំបាច់មានសាលាមត្តេយ្យសាលាបឋមវិទ្យាល័យសាលាឯកជនឯច្រើនហ្នឹងទៅហើយរោងចក្រកស៊ូផ្សារធំលេខផ្សារធំហ្នឹងទៅហើយមានស្ថានីយ៍ចាក់សាំងអីទៅអញ្ចឹងជាកន្លែងដែលយើងរបស់ដែលយើងត្រូវការចាំបាច់អូខេចំនួនចុងក្រោយ number 10 what is your neighborhood like អញ្ចឹងតើសង្កាត់ហ្នឹងគឺកន្លែងដែលយើងរស់នៅហ្នឹងជុំវិញដែលយើងហ្នឹងតើវាមានលក្ខណៈបែបណាដែរអូខេជាមើលឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំថា it's a bit noisy because my house is near the market អញ្ចឹងសង្កាត់របស់ខ្ញុំគឺវារៀងអ៊ូអរបន្តិចដោយសារតែផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅក្បែរផ្សារតែអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកច្រើនទៅញ៉ៃទៅ Okay ឬក៏យើងនិយាយថា it has a good environment and I like to talk to my neighbors វាមានបរិយាកាសល្អហើយខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងតើកន្លែងយើងរស់នៅហ្នឹងមានលក្ខណៈណាដែរយើងអាចរៀបរាប់តាមហ្នឹងទៅវាស្ងៀមស្ងាត់ឬក៏វាអត់សូវមានមនុស្សច្រើនឬក៏វាមានមនុស្សច្រើនហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងតែនេះគឺជាសំណួរទាំង10ដែលយើងឆ្លើយជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនេះអាចស្វែងយល់វាបានអូខេ Listen to the conversation again. Hello, Theta. How are you today? Hi, Vectra. I'm good, thanks. And you? So far, so good. Can I ask you something? Where is your home? My house is in Mehmet Candle Village, Mehmet Commune, Mehmet District, Tabong Khmum Province. Do you live in a house or a flat? I live in a house. Who do you live with? I live with my parents.
Are there many rooms in your home? No, there are only few rooms. A big bedroom for everyone, a bathroom and a kitchen. What is your favorite room? My favorite room is living room because I like to sit there with my family and chit-chat with them after dinner. How are the walls decorated? The walls are painted pink and white, and there are a lot of photos of my parents, my grandparents, and the whole family. What would you change about your home? I would buy a big TV for my parents. Do you plan to live there in the future? I really want to live there because I can stay with my parents and I have a lot of friends there. What facilities are there near your home? There are public and private hospitals, kindergarten, primary school, high school, private schools, rubber factory, a big market, and a lot of gas stations. What is your neighborhood like? It's a bit noisy because my house is near the market. How about you? Where's your home? My house is in Sangkat Stung Menche, Khan Menche, Phnom Penh. Do you live in a house or a flat? I live in a flat. Who do you live with? I live with my parents. Are there many rooms in your home? Yes, I think so. There are 7 rooms in my home. 3 bedrooms, a living room, a kitchen, and 2 bathrooms. What is your favorite room? I like the bedroom the most because I can relax, read books, and chat with my friends on social media. How are the walls decorated? The walls are painted blue and white, and there are a lot of photos of my parents, my grandparents, and the whole family. What would you change about your home? I would buy more furniture like a sofa for my living room, some new chairs, and a wardrobe. Do you plan to live there in the future? I really want to live there because I can stay with my parents and relatives and take care of them when they get older. What facilities are there near your home? There are public and private hospitals, kindergartens, primary schools, high schools, private schools, universities, factories, a lot of markets, and a lot of gas stations. What is your neighborhood like? It has good environment, and I like to talk to my neighbors. I think it's time to go now. See you later. Have a nice day. Summary. Where is your home? Do you live in a house or a flat? Who do you live with? Are there many rooms in your home? What is your favorite room? How are the walls decorated? What would you change about your home? Do you plan to live there in the future? What facilities are there near your home? What is your neighborhood like?